Haina hai lam sofika koktai bo kusungno ani te kaisa video bo ang haina hai nerong ni tani rubber ni price update rana ni bagui video snam tongfika gangke tineni video ngnai je 18 tarik ni 18 tarik March 2026 ni price update advantage gangke tini 17 tarik o je update mane o price bane 18 tarik o paijak nai chini rubber board ni paijak tui ke chung tabok rubber board ni price update chode sophaika chung tabok nailinai ingkang kini rok nai tongdi poila chung paithak jora ani o video no ingkang ke ang tabok rubber board ni official website open khainakha open khaimani pore o scroll down khainai mane প্রতিদিন সারিকনি চাইটা তামানি পরেও আপডেট যাগে ইনখানকে তাবক চাইটা বাজে 1 মিনিট বাজে টংখা ইনখানকে আং ভিডিও আপলোড খাইতে খাইতে সাড়ে চাইটা বহাইরগো পাবলিশ খাইজাকনাই ভিডিও ইনখানকে অরনি রং নই মানখানা ডোমেস্টিক মার্কেট অন 17/3/2026 পার 100 কেজি নি আপডেট ফাইসা পাইকা 17 তারিখ আপডেট রখা মানে 18 তারিখ অব পাইজাকনাই অর 8 বাই ইনখানকে অরনি রং ড্যাশবোর্ড নই মানখানা কোটায়াম তঙ্গো RSS4 RSS5 ni price update barijak latex 60% ni ngoibo barijak 15110 টাকা latex price 100 kg ni price gangke chung tabo hai kuchi bo naina lefinai kuchi bo tongo duita category ni bisingo tongo RSS4 te RSS5 obobo dunana rate barijak RSS4 te RSS5 ni gangke chung tabo finally chini Tripura ni bagui nailai Agartala o click khaibinai Agartala click khaibinai pore nero nu men khana trini belaina update kaham chini Tripura ni bagui bahaino miaw ang sairo je o chinawo green signal phaijak khani bagui chini tei kisa barinani chance tongo honoi ingkang khe chini Tripura ni duita category tongmani update barika RSS4 te RSS5 ni ingkangke chini local already bariwano khakhaibo ingkangke RSS4 ni 100 kg ni price rojaga chini Tripura o 20700 মানে per kg claisnai 260 টাকা RSS4 ingkangke RSS5 ni tongo 100 kg ni price 20400 মানে per kg claisnai 204 টাকা RSS5 ingkangke chini local price busuk paijagui man rok idea khainai di jodi ang idea khai khangkhai na chini কয়েকজন ব্যাপারী খাইনিরক চাচাগিয়া ngui mano haini bagui ang tini idea relia khe nirok idea khainasti RSS4 RSS5 ni price ni mote nirok bosurokhe paijagui man ba nirok bosuk phalkangke cholenai obono nirok idea khainadi ingkhe chung teibo idea manani bagui chini friends ni comments ni bisingtui chung tabok idea khailai phiano khe ang tabok miani video ni comments poriwan Ngangke ang tabok miani video no open khaika open khaimani pore ang tabok comments baranani bagui scroll down khainai comments click khainai and view also click khaimani pore onrok nugui mankana o jaga o koyekta o jaga tongo first comments nugui mankha Kakrabon ni Samuksara area o tongo 180 by 115 টাকা ngangke next nailepinai Sidai Mohanpur tongo 183 টাকা tei tongo Jangalia para o tongo seat price 192 টাকা scrap 125 টাকা ke or highest price lo tumi slide tabok dor nugaka 190 টাকা obo local name karika rubber board wale RSS5 RSS4 ni price himise nugo dry lot good lot ni price phunugya price kaham mana muchuk khe RSS4 RSS5 RSS4 mal snam baidi je rubber phalnai rok ingkangke oboni advice ni mote hingke to chung RSS4 RSS5 sananani sombab krui tangge hingke chini thanibo puila rubber latex no sakinani nangnai boni porebo seat khaimani pore seat snamnani bagui bahaino 400 গ্রাম থেকে 500 গ্রাম অবহাই খাবি সিট নামনা নাংনাই পাতলা ইনখানকে তৈ নাংনাই চিনি স্মোক হাউস অবহাই র খানি বাগৈ जों RSS4 RSS5 সানানানি সম্ভব গ্रै ইনखानके तै आरो कमेन्ट्स दंफिबो राबार से क्वालिटी हामया हिनके बाइके दाम मानाय माल हामया हिनके कंपनी वो माल रिजेक्ट मुंगो
अबहाय तंनायनो जदिसि माल हामया रोजा kaisano kaisa sitno 1 kg upor अबहाय रok khangkito mal hamya tei dambo kom manai khangke jotono request kaina ang bahaino je seat quality kaham snanano bagai seat quality kaham snanano bagai khangke to 400 gram থেকে 600 gram अबहाय rokno rok seat snamdi tei patla khaidi khangkeno दाम बहायनो kaham no manana ke अबहाय kene tako khoroksa request kaika jotono ke norok nonthani ani thani bo request tongo kaham seat nam kangke rate bo kaham no mannai angke seat khaiya scrap si khayo acha janja ichha abato ke dei bunailenai what is the accept price of rubber per kg in Tripura at present situation ngangke to tenen abak jarato exact rate to kri local lo ngangke Tripura ni price to je rubber board rojagone obono simino tini exact price ngangke exonali nai Bir Chandranagar si tong 190 scrap 117 টাকা Bir Chandranagar tai tongo jara batter khainai borok no kok bezal kok hamya sao acha অবহাই তংনাইনো যত ব্যাপারী অবহাই রক তংগিয়া ইনকে যারা কয়েকজন চাজাইয়া তংনাই তো তংগনো বরকনো আদে রিমানি চাজাগিয়া বরক থকি মায়া अंगुई তাকুক সং বরক আবা আহাই বরকনো যতনো রিপ্লাই রেডি হামাই আচ্ছা রিপ্লাই রলাই তো বাঙ্গই লাভ করে ইনকে নিরগরি যে update mano अबहाय kheno nerok phalani try khaidi next na lefinai darano no kok thaisa sani muchung mani ang haise acha abono to ang reply rekha bo ani mukhang naina muchukho ingke next na lefinai tei barik lak khade takuk barai tongo tabok jora ingke next na lefinai ang reply rijak obo 180 120 obo biang side ok laika local name sijak rekha tei dam baria de local dam 190 mayabla 190 maya keto saimanlia nirongni seat quality bo hai tei location bo jagao khangke location kaham tei transportation charge kom nanai jat bahairok tei seat quality kaham keto manani chance tongo haise khangke next oboto ang reply rekha chini Hare Krishna para bole 175 110 অবহাই তো বেলাইনো রেট কম নুকজাক দङो के যদি সিট কোয়ালিটি কাহাম খাই তো নিরক তাই কিসা মানানি চান্স দङो 185 থেকে 190 অবহাই র খানকে তেনে ভিডিও তো আসনা কমেন্টস ও কমেন্টস বিসং তে নিরক আইডিয়া মানখানা চিনি লোকাল প্রাইস বসে রক মানাইমান के हाईएस्ट प्राइस नुकजाक 193 অব যে কমেন্টস নি মতে के স্ক্র্যাপ প্রাইস নুকজাक 125 অবহাই जे कमेंट्स नि मते हाईएस्ट प्राइस नो आं फुलुग्रुखा कि निरक अबहाय रेट जाते माननाते अबनो निरक ट्राई खाइदि गेतेनि भिडियो आसनंग्रास नै नेक्स्ट भिडियो हानि हाय खानानि सारेकनि 4टा 4:30 दिगे आनि अ चैनल नि फाइजोंते अपडेट मानफिनाय कि निरक भिडियो न साजा खांका लाइक खाइदि ते शेयर खाइदि आनि चैनल लो सब्सक्राइब खाइ गंगा सब्सक्राइब खाइनादि जतनो हामबाय नेक्स्ट भिडियो मालाय फिसिबा।